बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और रहीम और करीम है। आज के लेसन में आप सीखेंगे कुछ अहम किस्म के इटालियन वर्ड्स और उनके उर्दू में मीनिंग। शुरू करते हैं। अयूतो मदद। अयूतो मदद। अयूतारे होता है मदद करना। अयूतो मदद। io ti do aiuto, मैं तुम्हें मदद देता हूँ। io ti do aiuto। अंदारे जाना। अंदारे जाना, स्कूल जाना, काम पर जाना, बाजार जाना। adesso अब। adesso अब इसी वक्त। aperto खुला है। aperto खुला है। बाजार खुला है, दुकान खुली है। aperto। alcuni चंद, कुछ। alcuni चंद, कुछ। बहुत ज़्यादा चीज़ों में से चंद चीज़ों को हम alcuni कहेंगे, चंद चीज़ें। चंद दुकानें। anche tu, तुम भी। anche tu, तुम भी। anche का मतलब होता है भी। anche tu, तुम भी आ जाओ। vieni anche tu, तुम भी खाओ। mangi anche tu। amore मोहब्बत। amore मोहब्बत, प्यार। arrivo आता हूँ। arrivo आता हूँ, पहुँचता हूँ। और कोई शख्स आपको आवाज़ दे, कॉल करे, तो आप उसे कह सकते हैं कि arrivo मैं पहुँचता हूँ, मैं अभी आता हूँ। avanti आगे। avanti आगे। avanti चेल मारे, आगे समुंदर है। acido acid केमिकल। acido acid केमिकल। amico दोस्त। amico दोस्त। caro amico प्यारा दोस्त। अली mio caro amico, अली मेरा प्यारा दोस्त है। alto ऊंचा। alto ऊंचा, बुलंद बाला। alto। questo albero è molto alto, ये दरख्त बहुत ऊंचा है। attendere इंतज़ार करना, वेट करना। attendere। कभी कभार जब आप किसी को कॉल करते हैं तो सेक्रेटरी बोलती है कि attendere prego, बराए मेहरबानी आप इंतज़ार करें, लाइन मसरूफ़ है। attendere prego, लाइन मसरूफ़ है, आप इंतज़ार करें। aprile अप्रैल। aprile अप्रैल। azzurro नीला। il cielo è azzurro, आसमान नीला है। azzurro नीला। arrabbiato नाराज़, गुस्सा करना। arrabbiato। lui è arrabbiato da anni, वो कई सालों से नाराज़ है। lui è arrabbiato da anni, वो कई सालों से नाराज़ है। albero दरख्त। albero दरख्त। questo è albero di mele, ये सेब का दरख्त है। albero di mele, सेब का दरख्त। अरांचा संतरा। अरांचा संतरा, माल्टा। किन्नू भी कैसे कह सकते हैं। असजारे चखना, टेस्ट लेना। असजारे चखना, टेस्ट लेना। aspirare सांस लेना या सक करना। aspirare। अब्राचो गले लगाना। अब्राचो गले लगाना, जफ्फी डालना, जिसे पंजाबी में कहते हैं। एरियो जहाज़। एरियो जहाज़। lei viaggia in aereo, वो जहाज़ में सफ़र करती है। एरियो जहाज़। अनेलो अंगूठी। अनेलो अंगूठी। ho dato un anello, मैंने उसे एक अंगूठी दी। अतोनो खज़ां। अतोनो खज़ां। adesso अतोनो sta per arrivare, अब खज़ां आने वाली है। अतोनो sta per arrivare, अब खज़ां आने वाली है, अब खज़ां का मौसम आ रहा है। अतोनो खज़ां। एक होता है प्रीमावेरा, उसका मतलब होता है बहार। ये अतोनो खज़ां, ये बहार के मुतज़ाद है। बालो डांस। बालो डांस, रक्स, जिसे सलीस उर्दू में रक्स कहते हैं। बालो। बाचो प्यार, बोसा। बाचो प्यार, बोसा। बोका मुँह। बोका मुँह। बेवूतो पी लिया, ये निकला है बेरे से, जिसका मतलब होता है पीना। बेरे पीना, बेवूतो पी लिया। बोस्को जंगल। बोस्को जंगल। ब्राचो बाजू। ब्राचो बाजू।
cominciare آغاز کرنا شروع کرنا cominciare آغاز کرنا شروع کرنا سٹارٹ کرنا cantare گانا cantare گانا lei canta molto bene وہ بہت اچھا گاتی ہے cane کتا cane کتا suo cane si chiama Antonio اس کے کتے کا نام انطونیو ہے casa گھر casa گھر cielo آسمان cielo آسمان cielo è sereno آسمان بالکل صاف ہے c'è ہے cosa c'è کیا ہے cosa c'è کیا ہے centro مرکز vado in centro میں مرکز جا رہا ہوں شہر جا رہا ہوں cestino ٹوکری cestino ٹوکری cestino è pieno ٹوکری بھری ہوئی ہے cestino è pieno ٹوکری بھری ہوئی ہے come کیسے come کیسے come sei arrivato تم کیسے پہنچے ہو come sei arrivato تم کیسے پہنچے ہو یعنی بارش کا موسم تھا بارش لگی ہوئی تھی لیکن تم پھر بھی پہنچ گئے یہ بتاؤ کیسے پہنچے ہو come sei arrivato caro مہنگا یا پیارا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے caro carino پیارا خوبصورت carino خوبصورت زبردست پیارا con chi sei andato کس کے ساتھ گئے تھے con chi sei andato کس کے ساتھ گئے تھے یعنی تم جب یہاں سے گئے تو کس کے ساتھ گئے ho perso میں نے کھو دیا ho perso la strada میں نے راستہ کھو دیا میں بھول گیا ho perso میں کھو گیا ho tenuto میں نے حاصل کر لیا میں نے لے لیا ho tenuto میں نے حاصل کر لیا میں نے لے لیا ho capito میں سمجھ گیا ho capito میں سمجھ گیا مجھے سمجھ آ گیا ho tenuto میں نے پکڑ لیا میں نے تھام لیا ho tenuto میں نے پکڑ لیا میں نے تھام لیا ho cucinato میں نے پکا لیا ho cucinato la carne میں نے گوشت پکا لیا ho vinto میں جیت گیا ho vinto میں جیت گیا ho vinto la partita finale میں فائنل میچ جیت گیا ho vinto la partita finale میں فائنل میچ جیت گیا l'altro giorno کسی اور دن l'altro giorno کسی اور دن یعنی ہم کسی اور دن مل لیں گے ملاقات کریں گے یا سفر پہ جائیں گے l'altro giorno کسی اور دن settimana fa ہفتہ پہلے settimana fa ہفتہ پہلے mese scorso پچھلے مہینے mese scorso پچھلے مہینے poco fa تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے poco fa اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے poco fa lui è uscito da casa poco fa lui è uscito da casa تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکلا ہے l'anno scorso پچھلے سال l'anno scorso پچھلے سال mentre اس دوران mentre اس دوران mentre اس دوران rimasto رہ گیا rimanere ہوتا ہے ورب رہ جانا rimasto رہ گیا creduto یقین کر لیا creduto یقین کر لیا perduto کھو دیا perduto کھو دیا مس کر دیا bolito ابل گیا bolito ابل گیا chiarito واضح کر دیا واضح ہو گیا ho chiarito questo problema میں نے یہ مسئلہ واضح کر دیا chiarito واضح کر دیا piovuto بارش ہو گئی piovuto بارش ہوگی la notte scorso è piovuto پچھلی رات بارش ہوئی la notte scorso è piovuto پچھلی رات گزشتہ رات بارش ہوئی tocca باری نمبر toccate تمہاری باری تمہارا نمبر tocca ایک ہوتا ہے toccare اس کا مطلب اور ہوتا ہے چھونا ٹچ کرنا یہ tocca باری neonato نو مولود نئی پیدائش neonato جب نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں neonato یہ نئی پیدائش ہے نو مولود ہے
مورو تاریک سیاہ، مورو تاریک سیاہ، مونیتو نوٹس، مونیتو نوٹس، سینسو احساس، لوئی نانا سینسو اسے احساس نہیں ہے، کستورا پولیس اسٹیشن، کستورا پولیس اسٹیشن، dopo andiamo a Castura، بعد میں پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، کستورا پولیس اسٹیشن تھانہ۔ نیکسٹ ہے پروونچا صوبہ، پروونچا صوبہ جسے انگلش میں پروونس کہتے ہیں، پولٹرونا صوفہ، پولٹرونا صوفہ، ریالے حقیقی، ریالے حقیقی صحیح، ویرگولا کاما، ویرگولا کاما، پونتو نقطہ پوائنٹ، ویرگولا کاما پونتو نقطہ، ویرگولا کاما وہ ہے جو ایک جملے کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ پروسیسو پروسیس عمل، پروسیسو پروسیس عمل، پونتو نقطہ پوائنٹ، پروسیسو پروسیس عمل جسے انگلش میں پروسیس کہتے ہیں اور اردو میں عمل کہیں گے، پروسیس۔ انسیا بے چینی بے قراری، انسیا بے چینی بے قراری، پرولاچا گالی، پرولاچا گالی، اس کی جمع ہوتی ہے پرولاچے گالیاں۔ اونتا شرم، اونتا شرم، ایک شرم ہوتی ہے ویرگونیا، یہ ایک شرم یہ ہے اونتا۔ پایو جوڑا، پایو جوڑا جسے انگلش میں پیئر کہتے ہیں، ان پایو دی سکارپے، جوتوں کا ایک جوڑا۔ پریرے رائے، پریرے رائے، کریما کریم، کریما کریم، چہرے پہ لگانے والے، زخموں پہ لگانے والی، کریما کریم۔ تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لیسن کے ساتھ، ایک نئی موضوع کے ساتھ۔ اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اریویدرچی، آدوپو۔